नन्ही बहन को शैतान सिफ्त भाई ही दरिंदगी का निशाना बनाते रहे। दर्जनों बार दोहराई गईं ये शर्मनाक हरकत। नमस्कार। पिछले 1400 वर्षों से संपूर्ण मस्त खरवंश की विभिन्न प्रजातियों में सबसे अधिक घोर घरेलू खुदाई करते हुए दुग्गियों और गुल्लकों पर लठ हिंसा करने का श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो वो है रेवड़ राष्ट्र के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश में पाए जाने वाले फख्तून प्रजाति के नर मस्त खरवंशी जानवर। विकट भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करने वाली फख्तून प्रजाति के नर जानवर की घोर अनुशासनहीन और मस्तखरवादी लुच्चत्व के प्रभाव से लहराती लाठी हर पल अम्मी, बहन, बेटी, बहू, बीवी, पोती तथा रखेल में से किसी एक को अपने लठपाश में जकड़कर उस पर लठ प्रहार करती रहती है। टीम फुद्दुद्दीन की नई सदस्य बुरशा बानो आज आपके समक्ष जो रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत हुई है उसमें आप देखेंगे कि कैसे फख्तून प्रजाति के सगे 3 भाई नर जानवरों ने अपनी सबसे छोटी सगी बहन के साथ घर में, बाहर ले जाकर, मसलीद में तथा मादरसे में बारी बारी स्थान बदल बदल कर नीच मस्तखर की आसमानी खुदाई की किताब के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए घोर घरेलू लठ हिंसा करने का कार्य किया। रेवड़ राष्ट्र में एक मस्त खरवंशिनी मादा बाल्यकाल से ही घर परिवार, मोहल्ले, मादरसे और मसलीद में घूमते हुए लठ चक्रों द्वारा कैसे पेली और पोसी जाती है, यह जानने के लिए बुरशा बानो की इस रिपोर्ट को अंत तक देखिए। भाइयों जैसे मुकद्दस रिश्तों के हाथों ही बार बार पामाल होने वाली समरीन इन बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं। माँ और बाप की शफकत से महरूम छोटी बहन की इज्जत को 1-2 बार नहीं दर्जनों बार तार तार करने का ये वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया है। जी हाँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। घंटों आप पर सदमा तारी रहे कि क्या भाई अपनी बहन के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। ये वाक़या 22 मार्च 2019 को उस वक्त सामने आया जब 15 साला मासूम बच्ची समरीन अपनी फरियाद लिए थाने पहुंच गई। पख्तून घराने से ताल्लुक़ रखने वाली समरीन का वालिद अजमल खान बन्नू को छोड़कर रोटी की खातिर इस्लामाबाद में गोलड़ा के स्टेशन के करीब वाक़ मस्जिद कुबा के करीब एक मकान में मुकीम हो गया। समरीन के बचपन में ही उसके वालिदैन इंतकाल कर गए थे। ये कुल 9 बहन भाई थे, 5 भाई और 4 बहनें, जिनमें समरीन सबसे छोटी थी। समरीन के जाहिल भाइयों ने उसे स्कूल की शक्ल तक ना दिखाई। सारा दिन घर पर ही भाइयों की खिदमत करती रहती। समरीन की दूसरी बहनें शादीशुदा थीं जो अपने खाविंदों के साथ रहती थीं। अब हम आपको वो शर्मनाक किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो समरीन ने अपनी FIR में पुलिस वालों को बताया है। इस सब वाक़ये की गवाही में हम आपको स्क्रीन पर समरीन की जानिब से दिखाई जाने वाली FIR की तस्वीर भी दिखाएंगे। समरीन आज से 2 साल पहले सिर्फ 13 साल की मासूम सी बच्ची थी, वालिदैन की शफकत से महरूम बच्ची। ये 13 साला बच्ची रात के वक्त अपने घर की बैठक में बेफिक्री की नींद सो रही थी, इस बात से बेखबर कि उसके अपने ही घर में उसकी इज्जत को तार तार करने के इरादे से एक भेड़िया सगे भाई के रूप में मौजूद है। अचानक समरीन का जवान भाई इसहाक खान अपनी गहरी नींद में सोई हुई नन्ही बहन के पास आया। बेहया भाई ने उसके कपड़े उतारे और उससे इंसानियत को ज़मीन में गाड़ देने वाला वो शर्मनाक फेल करने को तैयार हो गया जिसको सोच कर ही किसी जी शऊर इंसान की रूह कांप उठती है। समरीन अचानक घबरा कर उठ बैठी तो अपने भाई की बेहया आंखों में नाचती शैतानियत ने बेयकीनी के मारे उस पर सदमे की सी कैफियत तारी कर दी। इसहाक ने बहन की सदमे की हालत का फ़ायदा उठाकर उससे अपनी जिनसी हवस पूरी की और कमरे से जाते वक्त खबरदार कर गया कि अगर उसने किसी को इस बारे में कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देगा। इसहाक तो शायद कोई शैतान का अव्वल दर्जे का पुजारी था। इस वाक़े के बाद अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर उसने मौका पाकर अपनी मासूम बहन को मज़ीद 10 बार जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। बहन किससे शिकायत करती? कोई उसकी बात पर यकीन करता भी तो कैसे? उसका कोई और सहारा भी तो ना था। बात यहीं ख़त्म नहीं हो गई। पता नहीं इस ख़ानदान के लड़कों को जैसे घुट्टी में बेहयाई घोल कर पिलाई गई थी। चंद रोज़ बाद समरीन को ज़िंदगी के एक और नाकाबिले यकीन सदमे से दो-चार होना पड़ा। वो छत पर अकेली सो रही थी। अचानक कोई मर्द उस पर आकर अचानक झपट पड़ा। अब की बार उसे ज़्यादती का निशाना बनाने वाला इसहाक नहीं बल्कि उसका दूसरा भाई जमील खान था। उसकी लाल सुर्ख आंखों से भी वही वहशत और हवस उमड़ उमड़ पड़ती थी जो बड़े भाई इसहाक ने अपनी सगी बहन की इज्जत लूटते वक्त दिखाई थी। जमील भी जाते जाते वही जान से मारने की धमकी दे गया। इंसानियत के नाम पर कलंक जमील खान ने इसके बाद भी 3 बार समरीन की बेबसी से फ़ायदा उठाकर उसे अपनी हवस का निशाना बनाया।
لیکن ابھی اس معصوم بچی کے پاس بہانے کو خون کے آنسو اور بھی تھے۔ ابھی اس شرمناک واقعے کو صرف 5 دن ہی گزرے تھے کہ سمرین کا شادی شدہ بھائی اسماعیل اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ان کا چھوٹے بھائی نصیر کا، جو کہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، اس کی ختم قرآن کی تقریب ہے، اس کے مدرسے چلتے ہیں۔ اپنی ایک اور جسمانی اور روحانی تذلیل سے بے خبر سمرین بھائی کی موٹر بائیک پر بیٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ چھوٹی بہن اپنے بھائی نصیر سے ملنے کے چاؤ میں مدرسے میں داخل ہوئی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بار پھر رشتوں کی پامالی کی ایک اور کہانی کی گواہ بننے والی ہے۔ یہ مدرسہ تو کوئی اور تھا، لوگوں سے پوری طرح خالی مدرسہ، کیونکہ سب بچے اور استاد چھٹی ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ ایک بار پھر حوا کی بیٹی کی بے حرمتی کی ایسی شرمناک کہانی دہرائی گئی جس کا یہاں بیان ممکن نہیں۔ بہن کا تقدس مٹی میں ملانے والے کو مدرسے کی تقدس بھلا کہاں یاد رہتی۔ اسماعیل نے اس واقعے کے چند روز بعد ایک بار پھر سمرین سے اس وقت اپنی ہوس پوری کی جب سمرین کی بھابھی یعنی اسماعیل کی بیوی اپنے میکے گئی تھی۔ سمرین کی انسانیت کے دل کو دہلا دینے والی داستان سن کر تھانے کے پتھر دل سپاہی بھی زاروں قطار رونے لگے۔ سمرین نے بتایا کہ آج سے 1 سال قبل تک اس کے تینوں جنسی بھیڑیے بھائی اس کی مصلحت بھری خاموشی کا فائدہ اٹھا کر اسے متعدد بار بھنبھوڑتے اور بے حرمت کرتے رہے۔ اس سب سے تنگ آ کر اس نے دور واقع ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا اور وہیں مقیم ہو گئی۔ 1 سال تک اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اسے ملنے نہ آیا تو وہ پریشان رہنے لگی۔ اسے سمجھ نہ آتی تھی کہ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا۔ اس نے تو اپنے بے غیرت بھائیوں کی درندگی کے قصوں پر پردہ ڈال کر خود کو کئی روگ لگا لیے تھے۔ یہی وہ کیفیت تھی جس کے بعد اس نے خود پر ہونے والی جنسی زیادتی کا پردہ چاک کرنے کی ٹھان لی اور محلے کے ایک بزرگ ڈاکٹر کو اس سب سے آگاہ کیا، جو اسے پولیس اسٹیشن لے گیا۔ تینوں ملزمان گرفتار بھی ہو گئے۔ پولیس نے ان سے اعتراف جرم بھی کروا لیا، مگر سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ایسے ان گنت واقعات سامنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ حوا کی بیٹی گھر کی 4 دیواری میں اپنے قریبی عزیزوں کے ہوتے ہوئے بھی محفوظ زندگی گزار رہی ہے؟ اس چلچتر کے وشے میں آپ بھی اپنے وچار سندیش پٹیکا پر اوشیہ پریشت کریں۔ ساتھ ہی آپ کے اپنے اس چینل کو ہر پرکار سے سہیوگ کرتے ہوئے آگے بڑھانے کا پریاس کریں۔ آپ کے اپنے چینل ہم ہیں سناتن کے بھی آپ سدسیہ بنیں۔ ہم ہیں سناتن چینل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ مست کرون سمبندھی اسی پرکار کی جاہلتا سے پریپورن کنتو منورنجک روچکتا گیانوردھک سوچنا ہو تو آپ اپنے دونوں چینل پاک ڈی ٹاک تھا ٹوپی ڈی ٹاک سے جڑے رہیں۔ اس چلچتر کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے چلچتر میں، تب تک کے لیے سب کو رام رام۔